Bonjour les EB6. Donc on va continuer aujourd'hui chapitre 1, les systèmes de communication, le système endocrinien, page 82, les glandes endocrines. هنكفي جهاز الغدد. On a parlé de l'hypophyse, حكينا عن l'hypophyse, عن التhyroïde, pancréas ou le capsule surrénale. Aujourd'hui, on va parler des organes reproducteurs mâles et femelles. Donc les organes reproducteurs أو بسميهم les gonades اللي هن الأعضاء التناسلية organes reproducteurs. Chez les femelles sont les ovaires et chez les mâles بنسميهم les testicules. فإذا les organes reproducteurs femelles هن les ovaires وعند المال عند الذكور اسمهم les testicules. Quelles sont les fonctions de ces organes reproducteurs? شو دورهم؟ Ils ont deux rôles, عندهم دورين. Le premier rôle, ils produisent les cellules sexuelles, spermatozoïdes et ovules, qui jouent un rôle dans la reproduction. بيلعبوا دور بالتكاثر. بيخلقوا فيهم بالتستيكول بيخلقوا السبرماتوزويد وبالأوفير بيخلقوا السلول سكسويال فيميل اللي هن الأوفول. هذا أول رول. ودوزيام رول بما أنهم des glandes endocrines هن غدد فإils sécrètent des hormones sexuelles responsables de l'apparition des caractères sexuels secondaires. بيفرزوا لنا بيفرزوا هرمونات مسؤولين عن ظهور علامات البلوغ عند الذكور والإناث. Les caractères, apparition des caractères sexuels secondaires. فإذا الأوفير بتفرز هرمونات مسؤولين عن apparition des caractères sexuels secondaires عند الفمال عند الإناث. والتستيكول sécrète des hormones كمان بيفرز هرمونات ذكورية qui sont responsables de l'apparition des caractères sexuels secondaires chez les mâles. علامات البلوغ عند الذكور. خلونا نشوف quels sont ces caractères sexuels secondaires. Donc chez le mâle علامات البلوغ عند الذكور. Apparition des poils au niveau de la joue, du thorax, sous les aisselles et autour des organes reproducteurs. فإذا ببلش يطلع له شعر ووبر على خده على صدره على التوراكس. جو يعني الخد توراكس على صدره sous les aisselles تحت باطه et autour des organes reproducteurs وحوالين الأعضاء التكاثرية التناسلية. Sa voix devient grave. صوته للذكور بيصير خشن بيخشن صوتهم. La voix devient grave. Les épaules s'élargissent بيعرضوا كتافهم et la musculature se développe وعضلاته بيكبروا بيصير عنده نمو للعضلات. فإذن هود الكاركتير سكسويال سكوندير اللي بيبينوا عند المال. سبب هود الكاركتير اللي خلى يصير عنده هود الكاركتير هن الهرمون sécrétés par les testicules. الهرمونات اللي فرزوهن testicules. Chez la femelle شو هن الكاركتير سكسويال سكوندير اللي بيبينوا عند الفمال علامات البلوغ عند الإناث. apparition des seins بيظهر عندها الثدي بيكبر عندها الثدي. sein يعني الثدي. apparition des poils sous les aisselles et tout autour des organes reproducteurs. كمان ببلش يطلع لها وبر تحت باطها وحوالين الأعضاء التناسلية. La voix devient aiguë بيصير صوت الأنثى حاد devient aigu et apparition des menstruations. وعند البلوغ بتبلش عندها المنسترياسيون يعني الدورة الشهرية. عند الفمال المسؤولين عن الاباريسيون لهول الكاركتير سكسويال سكوندير هن les hormones sécrétées par les ovaires. الهرمونات اللي فرزوهم الأوفير هن المسؤولين عن الاباريسيون des caractères sexuels secondaires chez la femelle.